नमस्कार दर्शक बंधु आशा करुँच आपण समस्ते भल थे मुझे आपण मानक मोर छात उपर बगीचार अपराजिता गछ पाक नहीं जाऊँगी देखते ये गछटी मोर केते बड़ हो जाए केते फूल फुटुची मुझे छोट थिला ताकू नर्सरी नहीं आसी यही कुंडे लगेली बाली माटी किसी ऑर्गेनिक खतर गुंड सब मिक्स करके गछटी लगेली देखते केते झांकलिया है बहुत फूल फुटुची पूजा करने को नौची आज तुलिया पर भी एत फूल फुटी देखु ये अपराजिता गछरे फुटी फूलटी केते सुंदर देखा जाउची यह घर सौंदर्य बढ़ेवा सहित कह जाए कि घर नेगेटिव एनर्जी दूर करि थाए बहुत शुभंकर गछटीए आपण मैंने चाहते कि आपण मान बगीचार यहीपरि अपराजिता फूल गछटी लगाया निहाती लगातु या बेसी परिश्रम पड़े ना यह गोटे 12 मासी फूल गछटीए तार जदि आम सठिक भाव में जत्न नवा से 12 मासी आमको फूल दे पारू तेज आम अपराजिता फूल गछटीए जदि घर को आणुंट ताकू किपरि रोइबा आसतु आम ता विषय जानी नवा से आम प्रथम यहीपरि गोटे फूल कुंड आनिमा जदि कुंड न आनी पारिबा एमती घरे फटा बाल्टी थिले मध्य एथिरे गछ को लगेई पारिबा प्रथम आम ता तलपटे 2टी होल करिबा यहीपरि माटी कुंड भांगी जाए छोट छोट होते पानी निष्कासन होगापाई ता तले आम देवा भंगा कुंड नथिले एमती पुराणा दीप माटी दीप थिले ता तले देकर रखी नवा देखुना गोटे कुंड नहीं आसी आपण मैंने चाहिए अटा जरी कि अलग मोटा जरी लगे पारे कि फटा बाल्टी लगे पारे गोटे कुंड नहीं आसी तार तल पाखे 2टी होल कर होल रे किपरि पानी निष्कासन हम से आमर जदि माटी कुंड भांगी जाए छोट छोट दिखंड आनी यहीपरि होल जगार रखिने जेपरि आमर गछरु पानी निष्कासन हो पार कारण आपण मैंने देखिए जदि गछ मूलर पानी निष्कासन होना देखिए गछ मूल पानी जमी रही धीरे धीरे गछटी नष्ट हो तेणु आपण मैंने जो गछ भी लगातु कुंडरे यही जिनसटी को सब बेले मन रखिए जेपरिक गछरु जल निष्कासन हो पार ये तो आम कुंडटी रेडी करने आम अपराजिता गछटी लगेवाई कौन कौन माटी दरकार आसतु प्रस्तुत करना देखु किसी नॉर्मल माटी नहीं आसी ता सहित किसी बाली नहीं आसी ता सहित किसी कोकोपीट ऐड कर नौची बालीटा ऐड कर कारण है माटीटा को फसफसिया रखिब बेसी भिड़िकी रखनी गछ उर्वर होकर गछ बढ़ी चलो आ कोकोपीट सार संग्रह कर गछ को ठंडा रखिब देखु ये है पनीपरिया चुपार कंपोस्ट ए मुठा खंडे देदेवा ये आमर सब जिनस को आम मिक्स करनवा देखु ये सब जिनस गुड़िक आमर भल भाव मिक्स हो गला ये आम आपको कुंडरे भरी नवा कुंड को पूर्ण कर रखा आम कुंडरे माटी प्रस्तुत हो गला ये आम पानी देदेबा माटीटा टी उदा हो गला गछटी लगेगा देखु मुझे कुंडरे मोर अपराजिता फूल गछर मंजी को रुई देइथिली से 4-5 दिन भितर गजा हो गला एबे आकु पाखापाखि 15-20 दिन हो जाए देखो से गछ गुड़िक मोर रुईबा उपयोगी हो गला आपको आगे उठे नहीं मुझे कुंडरे लगेबी यह अति सहज आपण मैंने जदि अपराजिता गछर फूल न तुली थे से फूलरू धीरे धीरे फूल झड़ी जाए तार कसी धरी नब यहीपरि प्रथम कंचा फल हम तापर यहीपरि सुखी मंजी
ପାକଳ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲା ତାର ଶୁଖିଲା ଫଳ, ଭିତରେ ତାର ମଞ୍ଜି ଅଛି। ଏଥିରେ 6ଟି ମଞ୍ଜି ଅଛି। ମୁଁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଫଳ ଖୋଲିକିରି 6ଟି ମଞ୍ଜି କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ 6ଟି ଯାକ ଗଛ ମଧ୍ୟ ମୋର ଉଠି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମଞ୍ଜିରୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଚାରା ନେଇ ଆର କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ମାଟିଟି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇ ନେବା। ଗଛଟି ଆମର ଲାଗିଗଲା। ଏବେ କୁଣ୍ଡରେ ତ ଆମର ଗଛଟି ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ କୁଣ୍ଡରେ ଗଛ ଲଗାଇ ନେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଉଠେଇକି ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇଲେ ତାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖରାରେ ନ ରଖି ତାକୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ରଖିନେବା 2 ଦିନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଛାତ ଉପର ବଗିଚାରେ 2 ପ୍ରକାର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅଛି। ଏଇଠି ହେଲା ଗାଢ଼ା ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଏଇଠି ହେଲା ଫିକା ବ୍ଲୁ କଲର୍। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲଟି ମୋର ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡ଼ା ଥିବା ଫୁଲ, ଆଉ 2 ପାଖୁଡ଼ା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଧଳା କଲର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ଏତେ ସାରା ଯଦି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଆମେ କିଛି ଫୁଲ ପୂଜାରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, କିଛି ଫୁଲ ଘର ସଜେଇବାରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ଗଛରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଦିନଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର ଦିନକୁ ଦେଖିବା ଏହିପରି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଉଳି ଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତୋଳିଦେବା, ଏହିପରି ଭାବରେ ତୋଳି ନେବା। ଯଦି ଆମେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାସି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳି ନ ନେବା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଫଳ ଧରି ନେବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହିପରି ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ ଗଛରୁ ସେ ସବୁ ଏନର୍ଜି ଟାଣି ନେବ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମଉଳା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୋଳି ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିହନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 2-4ଟି ଫୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଫଳ ଧରି ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ ମଉଳା ଫୁଲକୁ ଆମେ ତୋଳି ନେବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଘଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗଛକୁ, ତାର ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ କାଟି ନେବା ସବୁ। ଗୁଡ଼ିକ ଗାଡ଼ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଫଳ ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଖରା ଦରକାର କରେ, ଆଉ ଯେତେ ଖରା ଦରକାର କରେ ସେତେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦରକାର କରେ। ଆଉ ତା ମୂଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହିପରି ସବୁବେଳେ ଓଦା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ଉଠିଯାଏ ଓଦା ଲାଗି, ଏପରି ତାକୁ ଆମେ ଉପାଡ଼ି ନେବା। ତା ମୂଳ ଟିକେ କଷି ନେବା। ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଗୋବର ଖତର ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ପିଡ଼ୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଏହିପରି ଏତିକି ଦେବା, 15 ଦିନ କି ଥରେ ଏତିକି ଦେଲେ ଚଳିବ। ଏପରି ତା ଚାରିପାଖ ଦେଇ ମାଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବେ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆମେ ସୋରିଷ ପିଡ଼ୁଆ ଦେବା ବା ଖତ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଦେଇନଥିବା। ଏପରି ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଥିବ ତା ମୂଳ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ କଷି ଦେଇ ଏପରି ଦେଇ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ତ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଅପରାଜିତା ଗଛ କିପରି ଲଗାଇବା ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ।